Hey mga good vibes, good morning. So back to basic sharing tayo, mabilisan. Pagkakaiba ng speedwise and cargo-wise. Yung speedwise po, yun yung nakadesign to gain more speed, no? Like, ang example yun yung container ship, mga container vessel, and then yung mga cruise ship, no? And then yung mga warship, talagang mabibilis po yan. Tumatakbo yan na nagre-range ng 20 knots pataas, no? While yung cargo wise, naka-design siya to load more cargo. So usually mga flat po yung nose niyan, or yung mga pulbos, no? Flat yung unahang bahagi, to have more space sa cargo. So ang example po niyan yung mga bulk vessel, and then yung mga tanker vessel, yan yung mga ganon. So yan po yung pagkakaiba ng speedwise and cargo wise. So maraming salamat po, and have a good day. One learning a day equal 365 learnings a year. Bye. Follow and share.